अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सी आई हो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सा गड। नाज़रीन, आलमी लेवल ते ज़ाहिरा ईरान इसराइल अमेरिका विच में जंग हलंदड़ आहे। कुछ टाइम जे लाइ उन जंग में सीज़ फायर आहे, लेकिन हिन वक्त बि आबनाए हुर्मुज़ जेको आहे उहो आलमी मरकज़ गाह बणिजी वियो आहे। छाकाणि त आबनाए हुर्मुज़ जेको आहे उहो बंदि आहे, जंहिंजे करे मुसलसल आलमी मईशत जे हवाले सां जेके शयूं आहिनि आलमी लेवल ते आलमी सतह ते उहे इंक्रीज़ थियनि पियूं। ख़ासि तौर ते तेल डीज़ल जूं क़ीमतूं इंक्रीज़ थियनि पियूं ऐं उन जंग जो जेको इम्पैक्ट आहे उहो पाकिस्तान समेत सभिनी मुल्कनि में थिए थो। ख़ासि तौर ते साउथ एशिया जा जेके मुल्क आहिनि उन्हनि में थिए थो, जंहिंमें पाकिस्तान बि शामिल आहे, भारत भी शामिल आहे, बांग्लादेश भी शामिल आहे। पर सवाल इहो पैदा थिए थो, जेसि ताईं इहा जंग ख़त्म न थींदी तेसि ताईं छा मईशत जेका आहे उहा अहिड़े तरीक़े सां ई रहंदी ऐं ख़ासि तौर ते जेका महांगाई आहे, इन्फ्लेशन आहे, उहा इंक्रीज़ थींदी रहंदी, त पोइ अवाम कहिड़े तरीक़े सां इन महांगाई खे फेस कंदो ऐं ख़ासि तौर ते जेको साउथ एशिया जा मुल्क आहिनि, जंहिंमें भारत ऐं उनखां अलावा बांग्लादेश भी शामिल आहिनि, उन्हनि मुल्कनि में जेका हींअर बि पेट्रोल प्राइस आहे उहा 300 रुपया ताईं आहे ऐं ॿिए तरफ़ पाकिस्तान में हिन वक़्तु जेका प्राइस आहे पेट्रोल जी उहा 400 रुपया ताईं आहे। इहो वॾो सवाल पैदा थिए थो त असांजा जेके पाड़ेसरी मुल्क आहिनि उन्हनि में जेका तेल जी प्राइस आहे उहा घटि आहे, उन बावजूद बि पाकिस्तान में तेल जेको आहे उहो महांगाई छो थो मिले। उनखां अलावा जेको मईशत जो इम्पैक्ट आहे उहो पाकिस्तान जी मईशत ते केतिरो इम्पैक्ट पइजे थो। हाणे रिसेंटली IMF मां जेको बेल आउट पैकेज मिलियो उनखां पोइ IMF डिमांड कई आहे पाकिस्तान खे त पेट्रोल समेत डीज़ल ऐं ॿियनि शयुनि में हींअर हुकूमत खे मुतालबो कयो वियो आहे IMF पारां त अवाम खे सब्सिडी न ॾियो आहे। उनखां अलावा ईंदड़ बजट में जेके टैक्सिस आहिनि या उनखां अलावा जेकी टैक्स छूट आहे उहा ख़त्म न कई वञे ऐं ख़ासि तौर ते अवाम खे रिआयत न ॾिनी वञे। इन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हि कंदासूं त हिकु तरफ़ जेका आलमी लेवल ते एॾी जंग आहे ऐं उन जंग जे तनाज़ुर में जेको मईशत जो इम्पैक्ट पइजे थो ख़ासि तौर ते ग्लोबल इकोनॉमी ते उहो केतिरो पए थो ऐं उन बावजूद जेके पाकिस्तानी हुकूमत आहे उहो बार बार पेट्रोल समेत ॿियूं शयूं इंक्रीज़ थियनि पियूं ऐं पेट्रोल ऐं डीज़ल जी प्राइस जॾहिं इंक्रीज़ थिए थी त उनजो अल्टीमेटली इम्पैक्ट पइजे थो सभिनी शयुनि ते। उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं इहो बि पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जेकॾहिं इहा जंग जारी रहे थी त पोइ जेका तेल जी प्राइस आहे या जेका डीज़ल जी प्राइस आहे उहा केतिरे हद ताईं पहुची सघे थी ऐं उनखां अलावा जेके इकोनॉमी रिलेटेड जेके मामलात आहिनि उन ते बि पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे तनवीर मलिक साहब, एक्सपर्ट आहिनि, इकोनॉमिस्ट आहिनि, उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। तनवीर मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तनवीर मलिक साहब, ये बताइएगा, जाहिर है अब हालात हमारे सामने हैं और ख़ास तौर पे ईरान इसराइल अमेरिका की जो जंग है उस जंग के तनाजुर में हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि उसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो पाकिस्तान में पड़ रहा है और हमारे जो हमसाया मुल्क है साउथ एशिया के वहाँ पे अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो वहाँ पे अभी तक भी जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो 300 तक महदूद है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज कर रहा है और आपको पता है कि हमारे यहाँ पेट्रोल प्राइस जब इंक्रीज होती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है हर खरीद और फरोख्त की जो भी चीजें हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, ये जो मुआशी हालात हैं हमारे ये किस तरफ जा रहे हैं और खास तौर पे ये जो अगर जंग कंटिन्यूअसली रहती है कुछ माह और तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो बात है कि ये जो ईरान अमेरिका की जंग हुई और उसके बाद जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो क्लोजर हुआ तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे इसलिए आया क्योंकि पाकिस्तान एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है जो 80% जो अपनी इमर्जी प्रोडक्ट्स है, चाहे उसमें क्रूड ऑयल है, चाहे उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या गैस की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम उसके लिए जो है ना वो जो गल्फ स्टेट्स हैं उन पर जो है ना डिपेंडेंट है। तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट क्या आना था, लेकिन एक क्लोजर के अलावा जब क्लोजर हुआ तो एक इंटरनेशनल जो है ना सर्ज आया, एक हाइक आई उसमें पेट्रोलियम प्राइसेस की जो प्राइसेस है इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, पाकिस्तान जैसे मुल्कों का असल में सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी फ्रेजाइल है। पाकिस्तान का जो एक्सचेंज रेट है वो ऑलरेडी बड़ा कमजोर है, 280 पे तक जो है ना वो खड़ा हुआ है। जो आपने अभी अपने इंटरव्यू में एक तफसीली इंटरव्यू में बताया कि जो हम देखते हैं कि बांग्लादेश या इंडिया में
हमें इस तरह प्राइसेस में जो डोमेस्टिक प्राइसेस है उसमें इस तरह जो है ना हमें इजाफा होता नजर नहीं आया जिस तरह पाकिस्तान में होता हुआ नजर आया। उसकी दो तीन बुनियादी वजूहत हैं। एक तो हमारा एक्सचेंज रेट है, हमारा डॉलर के मुकाबले में हमारा रुपी कमजोर है, जबकि इंडियन रुपी और बंगाली या बांग्लादेशी टका है वो हमारे मुकाबले में वो काफी बेहतर सूरत हाल में, तो इसलिए वो इम्पैक्ट आपको इस तरह नजर होता हुआ नजर नहीं आता। फिर हमारा मसला है टैक्सेशन का। असल में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है पेट्रोल की प्राइसेस पे वो टैक्सेशन का है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम लेवी है, फिर हम इंपोर्ट स्टेज पे कस्टम ड्यूटी भी चार्ज करते हैं, तो वो इम्पैक्ट जो है ना फिर लाजमी हमें जो है ना पास ऑन करना होता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में इसके मुकाबले में इन दिनों में एक्साइज ड्यूटी जो वहां पर चार्ज होती है वो उसमें कमी की है ताकि उनके कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके। अच्छा, अब ये 2 महीने से ज्यादा हो गई ये जंग और उसका इम्पैक्ट हमें इस सूरत में बहुत बड़ा नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में जो अप्रैल की इन्फ्लेशन फिगर्स बन रही है वो 11% हुई है और ये अगर ये जंग जारी रहती है तो ये मजीद बढ़ते हुए नजर आएगा इन्फ्लेशन। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी अवाम मजीद महंगाई की बोझ तले जो है दब जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है वो डीजल और पेट्रोल डालता है हमारा महंगाई की। इससे आपकी लॉजिस्टिक जो है ना वो कॉस्ट भी बढ़ जाती है। आपके एग्रीकल्चर में डीजल इस्तेमाल होता है, पेट्रोल आम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे मोटरसाइकिल में इस्तेमाल कर रहे हो या अपनी गाड़ी में इस्तेमाल कर रहे हो। तो अभी ये जो इम्पैक्ट नजर आया है आपको 2 महीने में वो तो शायद इतना ज्यादा नहीं है। अगर ये जंग जारी रहती है तो ये इम्पैक्ट हमें और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए। और पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा जो अलमिया इस वक्त है कि पाकिस्तानी अवाम की इनकम जो है ना वो कम हुई है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर, क्योंकि हमारा इकोनॉमी श्रिंक हुई है, हमारा जीडीपी नंबर नहीं बढ़ा, मतलब हमारे यहाँ जॉब क्रिएशन नहीं हुई, हमारे यहाँ वेल्थ क्रिएशन नहीं है, इनकम लेवल नहीं बढ़े। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि ये इम्पैक्ट हमें बहुत ज्यादा जो है ना यहाँ पर पाकिस्तान में सीवियर नजर आता है। जी अच्छा तनवीर मलिक साहब, इस हवाले से हमारा जो पाकिस्तानी शहरी है वो ये सवाल करता है आमतौर पे कि ये तो जाहिर है आलमी लेवल पर आलमी मईशत के हवाले से मामला तो है हमारे सामने है, आपने हुर्बस का मामला, लेकिन उसके बावजूद हमारे हमसाए मुल्क जो हैं वो भी जाहिर है इंक्रीज भी कर रहे हैं और पाकिस्तान भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी वजह आप ये समझते हैं कि हमारे यहाँ जो टैक्सेस ज्यादा ऑयल पे और डीजल पे ज्यादा टैक्सेस कलेक्शन की जा रही है उस वजह से इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज की जा रही है, और उस हवाले से आमतौर पे ये भी तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत जो है वो आलमी लेवल पर जो ममालिक हैं उनसे कर्ज लिया हुआ है वो वापस करने के लिए इतनी ज्यादा जो है वो इन्फ्लेशन कर रही है। आप समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है? जी जी, एक तो बिल्कुल ये बात आपकी सही है। एक तो टैक्सेशन तो बहरहाल है पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल पे इस वक्त 100 रुपए से ज्यादा हम लेवी चार्ज कर रहे हैं और डीजल पे ये इस वक्त 29 रुपीज है, 29 रुपए है, जो शायद अगले रिव्यू में बढ़ जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक और इश्यू पाकिस्तान में बहुत बड़ा है। पाकिस्तान में जो आपने हिंदुस्तान की मिसाल दी या बांग्लादेश की मिसाल दी, मेरा ख्याल है वहां पर शायद हुकूमतें अपने अवाम को जवाबदेह हैं। पाकिस्तान में मुझे लगता है, ऐसे कोई लगता है सूरत हाल कि पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो अवाम को जवाब देनी है, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा यही कहा जाता है कि आप कुर्बानी दें, उन पर बर्डन डाल दिया जाता है। अब जो है इसकी मिसाल यही बता सकता हूँ आपको कि आपने, जब आपको पता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है दुनिया में, ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो है ना, फिर आपको लाजमी ऐसा क्वेश्चन पैदा करना होता है, आपको कोई फिजिकल जो है ना वो स्पेस क्रिएट करनी होती है। मैंने बहरहाल के पहले भी किसी प्रोग्राम में अर्ज किया था कि कोई रियासत जो होती है वो से ये नहीं होता कि एक्सटर्नल एग्रेशन से या बैरूनी जारियत से अपने आवाम को खाली बजाती है। वो जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक्स होते हैं दुनिया में आते हैं, क्योंकि आते रहे हैं और आते रहेंगे, तो उनसे ही बचाना होता है। अब हमारा ये मसला चाहे हुकूमत का हो या स्टेट के जितने भी जो है ना अरबाब इख्तियार हैं, वो ये चाहते हैं कि आवाम से कुर्बानी जो है ना वो मांगी जाए। आप खुद कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। हम और आपने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो है ना ऐसे जो है ना लीकेजेस हैं जहां से नेशनल जो है ना रिसोर्सेज लीक होते हैं, वहां तो आप प्लग नहीं कर सके। और दूसरी बात है टैक्सेशन का। आप कहते हैं कि हमने IMF प्रोग्राम में है, हमने टैक्स पूरे करने हैं, तो टैक्स पूरे करने के लिए आप दूसरे एवेन्यूज जो है ना एक्सप्लोर कर सकते थे। हमारे यहाँ वही आपको नजर आता है टैक्स बेस, वही जो है ना इंडस्ट्री पे, और फिर जो है ना वो आवाम से जो है ना वो टैक्स में जोड़ लिया जाता है।
तो फिर आप ये मैं अब ये अर्ज करता चलूं कि पाकिस्तानी अवाम जो वर्ल्ड बैंक का डेटा है उसके मुताबिक तकरीबन 43% पाकिस्तानी अवाम पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हुकूमत पाकिस्तान का प्लानिंग कमीशन है उसने कुछ दिनों पहले खुद ये डेटा रिलीज किया कि 27% पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो ये जो जिस तरह हालात चल रहे हैं तो ये हालात और ज्यादा गंभीर हो जाएंगे और पाकिस्तानी अवाम मेरा ख्याल है और ज्यादा मुश्किलात का शिकार तो नजर आ रही है और मजीद जो है ना मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। ये जो आपने अर्ज की है बिल्कुल बात ठीक है, टैक्सेशन प्लस यहाँ पर जो है ना यहाँ पर कोई जवाबदेही नहीं है हुकूमतों से कि वो आखिर अवाम पर इतना बोझ क्यों डाल रहे हैं। जी अच्छा, उसके अलावा तनवीर साहब ये भी बताइएगा, जाहिर है इसमें एक बड़ा अहम मामला ये भी है कि आईएमएफ के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है और ये मुसलसल हमारा एग्रीमेंट चलता आ रहा है, उसमें हम उनसे कर्ज वसूल कर लेते हैं। आपको याद है कुछ दिन पहले हाल ही में ही अब हमें एक एग्रीमेंट हमें जो बेल आउट पैकेज था वो भी मिल गया। लेकिन आप समझते हैं इस सारी इकोनॉमी को ज़ाहिर है मुख्तलिफ हुकूमतें आती हैं, दावा करती रहती हैं कि हमारे दौर में मुआशी जो है मईशत वो बेहतर हुई है, लेकिन आप समझते हैं मईशत की बेहतरी ना होना, अनएम्प्लॉयमेंट होना, पावर्टी सेक्टर में पावर्टी लाइन पे जाना, आप समझते हैं कि ये सारा जो इम्पैक्ट है ये जो हमारे मामलात हैं आईएमएफ के साथ, इनकी वजह है अगर हम बाहर से कर्ज लेना बंद कर दें तो हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है? ये जो है ना आईएमएफ वाली बात, ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं ये बात मानता हूं कि आईएमएफ जो है ना वो लेंडर है, वो आपको कर्ज दे रहा है तो उसकी कुछ शरायत होंगी। ठीक है, दुनिया में कोई भी जब आपको कोई कर्ज देता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोई इंस्टीट्यूशन है, वो उनकी कुछ शरायत होती हैं। लेकिन मसला यहाँ पर पाकिस्तान में ये है कि आपने आईएमएफ आपसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि आपका एक फिस्कल डिसिप्लिन हो, आपका जो है ना वो जो मालियाती नज़्म ज़ब्त हो वो स्टेबल हो और आपके यहाँ जो है ना वो चीजें जो है ना बेहतर हों। अब अच्छा, लेकिन उसके लिए जो कि आपने ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना, अब लेकिन ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये लेवी, अच्छा लेवी का क्या मसला है? लेवी का मसला ये है, मैं आपको ये भी अर्ज करता चल दूं कि लेवी जब फेडरल हुकूमत इकट्ठा करती है तो वो फिर सूबे से शेयर नहीं करती, जिस तरह सेल टैक्स शेयर किया जाता है। अब आप सिंध टीवी का प्रोग्राम है, अब उसमें मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, जिस तरह सेल टैक्स है, सेल टैक्स सबसे ज्यादा सिंध से इकट्ठा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप सिंध से ज्यादा सेल टैक्स इकट्ठा करेंगे तो फिर आपको शेयर करना पड़ेगा सिंध की सूबाई हुकूमत के साथ भी। लेकिन लेवी का ये मसला है, आपने चाहे सिंध से इकट्ठा कर लिया लेवी, पंजाब से इकट्ठी कर ली या आपने केपीके या बलूचिस्तान से कर ली, तो वो फिर आपने शेयर नहीं करते, आप अपने खजाने में रखते हैं। एक तो ये बात। दूसरी ये बात है जो मैं अर्ज करता चाहूँ, ये जो हुकूमत बार बार दावा करती है कि इकॉनमी बेहतर हो रही है, वो इकॉनमी बेहतर होने के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो इंडिकेटर हमें नजर नहीं आते। इसके में मैं अभी कल की अर्ज कर देता हूँ, कल जो पाकिस्तान का तिजारती खसारा है वो 32 अरब डॉलर का जो है ना पहुंच गया, जो पहले 10 महीनों का। अच्छा, इस तरह हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट हमारी जो है ना इन्वेस्टमेंट की जीडीपी रेशियो वो हिस्टोरिकली जो है ना तक लो पहुंच चुकी है। अच्छा, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स हमारी जो है ना अभी तक ग्रो नहीं करी, इंपोर्ट्स पर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। अच्छा, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कहा जाता है कि 21 बिलियन डॉलर हमारे पास जमा हो गए हैं, वो 21 बिलियन डॉलर से 5-6 अरब डॉलर तो कमर्शियल क्या लोगों के, उसमें से बाकी जो है ना कुछ हमारे डिपॉजिट्स जो है ना वो दोस्त मुल्कों में रखे हुए हैं, जिसमें से यूएई ने तो विड्रॉ कर लिया लेकिन उसको रिप्लेस किया सऊदी जो है ना वो डिपॉजिट ने। अच्छा, दूसरी अर्ज करने का मकसद ये है कि जो बेहतर होती इकॉनमी होती है किसी मुल्क की, वो लोगों की फाइनेंशियल हेल्थ से वो मतलब रिफ्लेक्ट होती है, वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। आप निकले, बेशक आप कराची से बाहर निकले, दादू चले जाएं, उमरकोट चले जाएं, बदीन, सांगर या उससे आगे पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में, तो आपको कहीं कोई नजर आएगा कोई मतलब कोई लोगों की इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, लोगों के माली मसाइल बढ़ रहे हैं। तो यार करने का मकसद ये कि ये नंबर गेम जो बताई जाती है हमें कि जो है ना वो नंबर जो है ना कभी ये हो गया कभी ये हो गया, ये नंबर जो है ना वो नंबर तक ही महदूद हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी को उसको कोई बेनिफिट हमें होता नजर नहीं आ रहा है। लोगों की जो है ना मुश्किलात, माली मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही हैं। अच्छा, इसमें ये भी है एक मामला ये भी है कि हमारे यहाँ आपको पता है कि करप्शन जो है वो आला दर्जे की करप्शन होती है, और आपको पता है कि हाल ही में कुछ मंथ पहले आईएमएफ ने एक रिपोर्ट भी शाया की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जितने भी मामलात हैं पाकिस्तान में इकोनॉमी रिलेटेड, इनकी सब की वजह
کرپشن ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ایسا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جو کرپشن نہ کرتا ہو یا کرپشن کے بغیر چلتا ہو. اور کرپشن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے اس سینس میں بھی ہے کہ ہماری جو اشرافیہ ہے یا ہماری جو بیوروکریسی ہے ان کے ششکے ختم نہیں ہوتے, جو بھی برڈن آتا ہے وہ عوام پہ مر دیا جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑا جو مطلب یہ کہ کرپشن جو ہے وہ سب کی وجہ یہ ہے؟ جی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اور کرپشن کا تو اس ملک میں یہ حالات ہیں, میں آپ کو یاد کرتا چلوں کہ کرپشن کو تو شاید اپنے مقدر کا لکھا ہوا سمجھ کے جو ہے نا وہ قبول کر لیا ہے. مطلب ہم سمجھتے ہیں یہ شاید اب ہمارے مقدر میں ہیں, جو ہماری بیوروکریسی ہے یا ہمارے جو دوسرے ہیں ارباب اختیار وہ کرپشن کرتے ہیں, وہ تو اب اس ملک میں بڑا ایک نام سے بن گیا. اچھا آپ دیکھیں نا کہ یہ جو آپ نے اب بات کی آئی ایم ایف نے باقاعدہ اس سے ڈاکومنٹ نکالا ہے جس میں اس نے اسسمنٹ کی ہے, جس میں اس نے بتایا ہے کہ یہ حالات ہیں, یہاں آپ کے لوپ ہولز ہیں, ان کو آپ نے پلگ کرنا ہے. اچھا اس میں بھی پھر یہاں پر کہا گیا جو فیڈرل حکومت کی طرف سے, ان کے اداروں کی طرف سے کہ جو ہے نا نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے. اچھا دوسری بات ہے کہ یہ جو آپ نے جو بیوروکریسی کے خرچے ہیں یا ہماری حکومتوں کے خرچے ہیں وہ تو آپ کو پتہ نظر آ جاتا ہے آپ نے کتنے کو آسٹیرٹی میجر اٹھائے ہیں. ابھی آپ جب دیکھتے ہیں کراچی میں بھی یا کسی بھی پاکستان کے کسی دوسرے حصے میں دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پر جب وزیروں کی فوج ظفر موج نکلتی ہے پوری ایک, اس کے ساتھ جو ہے نا جو کانوائز ہوتے ہیں, تو وہ جب عام آدمی دیکھتا ہے تو وہ اس کے اندر یہ لازمی ایک احساس پیدا ہوتا ہے یا وہ ایک فیل کرتا ہے کہ یار ہم سے تو یہ قربانی لی جا رہی ہے. تو یہاں پر لیکن دوسری طرف ان کے پروٹوکولز ختم نہیں ہو رہے, ان کے جو ہے نا اخراجات ختم نہیں ہو رہے. یہاں پر آپ اگر ایک براڈر جو ہے نا وہ اوپر لیول نیشنل لیول پہ دیکھیں تو فیڈرل حکومت کے جو اخراجات آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو جس طرح عرض کرنے کا میں عرض کرتا چلوں کہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو حکومتی ادارے ہیں کہ وہاں پر آپ ہر سال اربوں روپے جو ہے نا وہاں ڈال دیتے ہیں, وہاں آپ ان کو امپروو نہیں کر سکے. تو عوام یہ ساری چیزیں دیکھتی ہے, پھر عوام یہ دیکھتی ہے کہ یار ہمارا تو گلا گھونٹا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی حکمرانوں کی جو لائف سٹائل ہے, حکمرانوں کے جو اخراجات ہیں ان میں کوئی کمی ہوتی نظر آ رہی ہے. یہاں پر زبانی کلامی طور پہ تو کفایت شعاری کی مہم بھی آپ کو پتہ چلائی جاتی ہے, یہ کہا جاتا ہے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, لیکن آن گراؤنڈ ہمیں کوئی ایسی چیز جو ہے نا نظر نہیں آتی. تو اس کا پھر جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کا جو مالی مسئلہ ہے, جو اس کی مالی حالت ہے وہ بہت بگڑتی جا رہی ہے. جی اچھا اس میں ایک اور بڑا فیکٹر یہ بھی ہے تنویر صاحب کہ ہمارے ہاں جو سیاسی عدم استحکام ہے, جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تب تک معاشی استحکام بھی نہیں ہوگا. آپ سمجھتے ہیں ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپس میں لڑنے میں مصروف ہیں, کسی کو اکانومی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب بھی حکومت آتی ہے جس بھی پارٹی کی وہ اپنی پالیسیز بناتا ہے اور اپنی انفلیشن بڑھاتا ہے, اور خاص طور پہ جتنی بھی ہماری یہاں حکومتیں آئی ہیں, اب پی ایم ایل این کی ہے, اس سے پہلے پی ڈی ایم کی تھی, اس سے پہلے پی ٹی آئی کی, اب مسلسل ہم نے یہ دیکھا کہ حکومتیں اپنی باتیں کرتی ہیں, اپنی پالیسی سیٹ کرتی ہیں, لیکن پریکٹیکلی طور پہ کچھ اس کا رزلٹ نہیں نکلتا. عوام جیسے ہی پہلے پگھل رہا تھا اب اسی طریقے سے پگھل رہا ہے. نہیں بالکل بات آپ کی, یہ جو کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہے یہ بڑی ضروری ہوتی ہے اکانومی کے لیے, جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں نہیں ہوتی. اور جو آپ نے کہا نا کہ یہ جو سیاسی استحکام یہ بڑا ضروری ہوتا ہے جو ہمارے یہاں مسنگ ہے, اور یہ شاید ایک روٹ کاز بھی ہے جو ہے نا ہمارے یہاں جو اکانومی بہتر نہیں ہو رہی. یہ آپ نے بالکل بہت اچھا پن پوائنٹ کیا اس پوائنٹ کو. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیاسی استحکام ہے یہ کس کا کام ہے, کون لاتا ہے؟ جو ارباب اختیار ہوں, جو حکومتیں ہوتی ہیں, جو برس اقتدار ہوتے ہیں, ان کا کام ہوتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کو ملک میں انشور کریں. لیکن یہاں پر ہمارے ہاں بدقسمتی سے کوئی بھی پارٹی ہے, میں کسی کا نام نہیں لیتا ہے, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, یہاں پر اصل میں پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ سکور سیٹل کیے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ایک براڈر نیشنل کاز کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور ایک منیمم ایک ایجنڈا ہو, ایسا پولیٹیکل ایجنڈا ہو جس میں اکانومی سر فہرست ہو. کیونکہ آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے
کہ اکانومی ہی جو ہے نا وہ ایک کی ایلیمنٹ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا، اور ایک انڈیویجول کے لیے بھی روٹی سب سے بڑی ایک ترجیح ہوتی ہے، وہ اس روٹی کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ تو اسی کا جو اسٹیٹ ہوتی ہے، جو ایک سوسائٹی ہوتی ہے، وہاں بھی اکانومی یہ سب سے ایک اہم ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر جو ہماری حکومت ہے اس کے ایجنڈے پہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ اس نے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے نا وہ انشور کرنی ہے۔ اب تو حالات کچھ انٹرنیشنل ایسے ہو گئے ہیں کہ ابھی حکومت کو تھوڑا سا کوشن ملا ہے پولیٹیکلی، ادروائز حکومت کی طرف سے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، اور جو اپوزیشن ہے وہ تو میرے کسی اس وقت کسی کام کی نہیں ہے بنیادی طور پہ، کیونکہ اب دیکھیں نا کہ اپوزیشن کا کام تھا، اپوزیشن جو اس وقت ہے پی ٹی آئی اس میں سر فہرست ہے آپ کو پتا ہے، لیکن اس نے بھی سوائے ایک کام کیے کہ ٹھیک ہے ان کے بانی چیئرمین اس وقت پابند سلاسل ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی تو پاکستان میں ایشوز ہیں، وہ کم از کم اس اکانومی کے ایشوز پہ، وہ مہنگائی کے ایشوز پہ جو ہے نا وہ کم از کم جو ہے نا وہ لوگوں کو کال دیتے، باہر نکلتے، اسٹریٹ پر نکلتے، بتاتے ہیں کہ مطلب کہ یہ ایک ایشو ہے حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے ایک عام آدمی کس طرح جو ہے نا مشکلات کا شکار ہے۔ تو یہاں پر حکومت کا یہ قصور ہے کہ اس نے کوئی سیاسی استحکام کے لیے جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں کیا، اور اپوزیشن کا یہ قصور ہے کہ اپوزیشن کو شاید عام آدمی کے ایشو سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے کہ وہ کم از کم کوئی سڑکوں پہ نکلتی، مہنگائی کے بارے میں کوئی بات کرتی، کوئی جلوس، کوئی ایک پروٹیسٹ ہمیں ہوا تو وہ نظر نہیں ہے۔ جس طرح کہا گیا کہ پیٹرول، ڈیزل، آٹا، چینی، دال کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، کچھ ہمیں ایسا جو ہے نا وہ کوئی بالکل ٹوٹلی مسنگ ہے یہ ساری۔ اچھا، اس میں آخر میں لاسٹ کوشچن سر یہ بھی بتائیے گا آخر میں، اب ظاہر ہے ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور خاص طور پہ یہ جو جنگ کا معاملہ چل رہا ہے اس میں بھی ہمیں کوئی ایسا پازیٹیو سائن نظر نہیں آ رہا، کبھی ٹرمپ صاحب کون سی بات کرتے ہیں، کبھی کون سی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں پریکٹیکلی طور پہ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جب کب تک ختم ہو سکتی ہے یا کب ان کا جو ایگریمنٹ ہو سکتا ہے۔ پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جو جنگ ہے 2-3 مہینے نہیں ختم ہوتی اور یہ کنٹینیو رہتی ہے تو اس کے بعد اب یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے، اور سینئر جو اکونومسٹ ہے یہ بھی دعوے کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو آئل پرائس ہے وہ عالمی لیول پر $200 جو ہے فی بیرل ہو سکتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں یہ ممکن ہے؟ جی بالکل، یہ دیکھنا کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے یہاں سے دنیا کی 30% انرجی جو ہے نا وہ سپلائیز ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک تو اس کا یہ کلوجر ہے، اچھا اس کے ساتھ دوسرے کہ اب جو ہم نے جو لیٹسٹ جو ہے نا وہ جو ڈیولپمنٹ دیکھی ہیں ریجن میں کہ اب وہ آئل انسٹالیشن پہ بھی حملے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہاں سے سپلائیز بھی کم ہو جائیں گی۔ اچھا، تو اس کا الٹیمیٹلی امپیکٹ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ آئل پرائسز جو ہے نا وہ انہوں نے بڑھنا ہے until and unless کہ یہاں پر کوئی ایسی سچویشن ڈیفیوز ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو $200 والی آپ نے بات کی ہے، تو $200 تو فی الحال تو نیئر فیوچر میں ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی کہ فوراً جو ہے نا کوئی ویکس میں یہ $200 پہ چلی جائے، لیکن یہ جو $120-126 فی بیرل جو اس وقت چل رہی ہے یا 110 بھی چل رہی ہے، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں گا یہ بھی بہت بہت بڑی پرائس ہے، اور خاص کر ایک ایسے ملک کے لیے جیسے پاکستان ہے اس کے لیے تو یہ بہت بڑی ایک پرائس ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پہلے یہ جنگ سے پہلے ہر ہفتے $30 کروڑ کی انرجی پروڈکٹس خریدتا تھا دنیا سے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ $30 کروڑ ہر ہفتے پاکستان باہر بھیج رہا تھا یہ آئل سپلائیز، یہ تیل کی خریداری کے لیے۔ اب اس کے مقابلے میں $70 کروڑ ہمارا ہر ہفتے جا رہا ہے، تو یہ اگر آئل پرائس اور بڑھتی ہے لازمی، ابھی جو کچھ دنوں پہلے میں ایک ایرانی عہدیدار کی بات سن رہا تھا تو ان کے بقول تو اگر یہ سچویشن ایسی رہتی ہے تو یہ $160 یہ تیل $160 فی بیرل کو بھی ہٹ کر سکتا ہے، تو حالات اچھے نہیں ہیں۔ پاکستان جیسے، یہ میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان جیسے ملکوں کے لیے $120-125 فی بیرل بھی بہت بڑی پرائس ہے، کیونکہ پاکستان پر ڈالر تو ہے نہیں، اور ہمارے یہاں ایکسپورٹس گر رہی ہیں، انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، جو تھوڑے بہت ریمیٹنسز آتے ہیں اس سے ہم اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو تھوڑا جو ہے نا وہ برج کرتے ہیں، تو یہ ایک حالات جو ہے نا بہت ہی مشکل ہے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تنویر ملک صاحب پروگرام میں ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔
नाज़रीन अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी तनवीर मलिक साहब जी पाण ॻाल्हि ॿोल कईसूं आलमी लेवल ते जेका मईशत आहे उते जो तमामु घणो इम्पैक्ट आहे ईरान इसराइल अमेरिका वारी जंग जो पर उन हवाले सां अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी त तनवीर मलिक साहब कुझु अहम ॻाल्हियूं इहे कयूं त जेका हींअर प्राइस आहे जेका आलमी लेवल ते $120 फी बैरल या $110 फी बैरल इहा तमामु घणी प्राइस आहे ऐं उन हवाले सां ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जहिड़े मुल्क में तमामु घणी प्राइस आहे ऐं उनखां पोइ जेकॾहिं इहा जंग कंटिन्यू रहे थी त पोइ इहा $200 फी बैरल ताईं बि पहुची सघे थी ऐं पोइ छा सूरत हाल हूंदी जेकॾहिं हिन सिचुएशन में बि पाकिस्तानी अवाम जेको आहे केतिरी मुश्किलात खे मुंॾे पियो ऐं उन सां गॾोगॾु छाकाणि त पाकिस्तान में जेका गुरबत जी सतह आहे उहा बि तमामु घणो ॾींहों ॾींहुं वधे पई ऐं पावर्टी लाइन जेका आहे उहा डे बाय डे जेका आहे उहा इंक्रीज़ थिए पई उन हवाले सां हिकु तरफ़ इहा सिचुएशन त ॿिए तरफ़ 27% अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर आहे उनखां पोइ जेका सूरत हाल आहे अवां जे साम्हूं आहे एग्रीकल्चर सेक्टर में बि पाकिस्तान जी इकोनॉमी जेका आहे एज़ सच एतिरो प्योरिटी जेका आहे उनखे न पई ॾिए पर उन सॼी सिचुएशन खे ॾिसंदे हर हुकूमतूं अचनि थियूं पंहिंजूं दावाऊं कनि थियूं ऐं पंहिंजूं पॉलिसीज़ ठाहिनि थियूं जीअं तनवीर मलिक साहब आम ॻाल्हि कई त जेका बि हुकूमत अचे थी उहा पंहिंजी पॉलिसी ठाहे थी इहा ई वॾी वजह आहे इकोनॉमी डिफॉल्ट थियण जी छाकाणि त जेका हुकूमत आहे जेका बि अचे उनमें साॻी पॉलिसी जेका आहे कंटिन्यूअसली 10-15 साल रहे थी त उनखां पोइ इकोनॉमी जेका आहे उहा ग्रो करणु शुरू कंदी आहे साॻियो ई ज़िंदा मिसाल असांजे साम्हूं आहे बांग्लादेश जो साॻियो ई असांजे साम्हूं ज़िंदा मिसाल आहे श्रीलंका जो श्रीलंका जी इकोनॉमी मुकमल तौर ते डिफॉल्ट में हली वई उन बावजूदि उन्हनि कहिड़े तरीक़े सां ग्रो कयो ऐं अॼु कहिड़े तरीक़े सां उहे आहिनि इवन पाकिस्तान में जेका तेल जी प्राइस आहे उहा वधीक आहे श्रीलंका में घटि आहे इन जंग जे तनाज़ुर में जेका उन्हनि प्राइस इंक्रीज़ कई आहे 5 खां 6 रुपया बांग्लादेश 4 खां 5 रुपया भारत जेको आहे हिन महल ताईं जेका जंग में जेका इंक्रीज़ कई आहे उहा बि 4-5 रुपया पर उन जे बावजूदि पाकिस्तान में जेका आहे पहिरियां 55 रुपया इंक्रीज़ थी उनखां पोइ 137 इंक्रीज़ करे वरी 80 रुपया डिक्रीज़ कई वई उनखां पोइ वरी 26 रुपया इंक्रीज़ थी वरी हाणे ताज़ो ई 6 रुपया वधीक इंक्रीज़ थी सो सॼी सूरत हाल अवां जे साम्हूं आहे हिकु तरफ़ जेको आबनाए हुरमुज़ आहे आबनाए हुरमुज़ जे करे आलमी लेवल ते ग्लोबल इकोनॉमी ते केतिरो इम्पैक्ट पइजे थो पर उन बावजूदि जेको पाकिस्तान में जेका आहे इकोनॉमी ते केतिरो इम्पैक्ट पइजे थो छाकाणि त डे बाय डे जेका महांगाई थिए पई उन सां ग़रीब अवाम जो जेको आहे उहो जीअं जंजाल थिए पियो ग़रीब अवाम हिन महिल तमामु घणी ॾुखी सिचुएशन में आहे होप कयूं पिया त हीअ जंग रुके ऐं हीअ जंग जेकॾहिं नथी रुके त इन जो तमामु घणो इम्पैक्ट जेको आहे उहो पाकिस्तान जी इकोनॉमी ते पवंदो ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तानी अवाम ते पवंदो छाकाणि त ग़रीब अवाम जेको आहे उहो तमामु घणी महांगाई जेको आहे बर्दाश्त नथो करे सघे अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई मूंखे इजाज़त ॾींदा अल्लाह निगहबान।